¿Qué tranza, gente? Bienvenidos a otro capítulo más de la historia de Honkai Star Rail. Chéquense que, bueno, en el episodio pasado terminamos que derrotamos a Cocolia y nos pedía ir con Natasha. Yo sin querer llegué con Natasha porque estaba haciendo unas misiones de mundo. Porque si se fijan, no tengo misiones de mundo ahorita, las estaba adelantando. Entonces me acerqué a la zona de Natasha y empecé a hablar con ella. Lo único que pasó es que hablamos con Natasha, le informamos que derrotamos a Cocolia y que ya íbamos a... se iba más bien a... iban a ser libres los del bajo mundo y todo ese rollo. No pasó nada importante, solo eso. Le avisamos a Natasha ya. Y luego pasó que teníamos que venir aquí, justo, que dice informa de la buena noticia. La buena noticia es que derrotamos a Cocolia, a Gertie en el Gran Hotel Goet. Ok, entonces llegamos aquí y vamos a ver qué pasa. Aquí nos quedamos. This doesn't look good. Can you hear me? He's still breathing. Try not to panic on Gertie. Is everything okay? Wait, isn't that Peak? Don't tell me he fell asleep in the middle of the road again. Es el que nos encontramos en una ocasión dormidos, ¿no? It's you three. Back in the underworld so soon? Word must have gotten out that I was renovating the hotel today. Being the kind-hearted young man that he is, Pete came straight over and offered to help. There we were hard at work when all of a sudden the hotel started shaking. I got everyone outside as fast as I could, but I think Pete was hit by a ceiling tile. I don't think that's necessary. Look. Ok, ya está despierto. Pete, ¿Qué le pasó a Peak? Are you awake? Oh, thank goodness you're all right. Easy now. Take your time. Oh, my back. Oh, I was having such a great nap. How did I... Are you okay, bro? Let me take you to Natasha's clinic. Hey, look where he was lying. What is that? It's an old photo. I thought I lost this ages ago. How did it get... Gertie, isn't that you in the photo? And old Goethe, too. You look so young. Don't I know it? My distant cousin had only just taken over the family business at the time. He wrote me a letter inviting me to head up and take a look. I remember chatting in the hotel lobby and drinking tea. I wonder if we'll ever get another chance to do that. You know, we've got some good news for you, haven't we? Que le vamos a contar sobre que ya derrotamos a Cocolia y todo ese rollo del Stellaron. Is that true? Bronya, she... I can't believe my ears. I don't know what to say. Turns out things aren't always lost forever. It feels like better days are finally on the horizon. Thank you all so much for coming to tell me the good news. I haven't felt like this in a long time. We'll get plenty of guests staying at the hotel again once the passageway is open. But there's no way I'm letting them set eyes on this old place looking like this. Oh, and we're gonna need to expand the menu. Action stations already? I have... Please, let Dr. Natasha know not to worry. We're all okay. You three will have to come and stay again once the hotel is fully renovated. Ok, recibimos un mensaje. Jaffer, 7 de marzo, Dangen, ya se completó el sellado del Stellaron y la distorsión del espacio se está resolviendo gradualmente. Buen trabajo. Tenemos que quedarnos aquí un poco más. No tengan prisa, vayan a su ritmo. El expreso los aguardará aquí hasta que vuelvan. Quiere decir que ya nos vamos a poder ir de aquí, ¿no? Tengo muchas ganas de beber un buen jugo. Pompón me debe uno. ¿Cómo está la situación en Yarilo 6? No demasiado bien, aunque la influencia del Stellaron casi ha desaparecido. El fragmentum ya existente sigue siendo muy profundo. Además, el clima provocado por el hielo eterno duró demasiado tiempo y ha tenido una enorme influencia en el entorno natural del planeta. En resumen, al planeta le costará recuperar la vida que tiene hace 1000 años. ¿Hay algo que podamos hacer? Pues no, hay que dejar que pase todo de manera natural. Nuestra misión como trazacaminos ya está terminada. El destino de este planeta debe caer en manos de sus habitantes. Los humanos se han enfrentado a muchas situaciones adversas, pero al final siempre lograron sobrevivir. Ahora que el hielo eterno ya no está, el fragmentum no puede seguir expandiéndose. Yarilo 6 irá mejorando poco a poco. Confíen en la tenacidad humana. He detectado una oleada de energía espacial de alta frecuencia en el norte de Yarilo 6. Puede que te interese. Déjame leer, loco.
Puede que desees echarle un vistazo. Dice, si deseas revisar eventos memorables, puedes probar suerte en los lugares donde se encuentran los ecos. Ok. Oh, Mr. Yang put it nicely, but the reality is this. We sealed the Stellaron, but that's not gonna solve the problems on there. I was getting excited to tell everyone the good news. That's the cruelty of a Stellaron. Still, compared with some of the other planets we visited, So, should we tell everyone the deal? we should tell Branya when the time's right. Let's not. Ok, dice, nueva función, ecos de la guerra. Repasa recuerdos de tus batallas contra enemigos poderosos y consigue materiales de rastros y conos de luz poco comunes. Ok, este es un nuevo dominio, que ya me había salido por aquí, me pide resina. Oh, son materiales, Abre todos los días, oh, y me da también artefactos. Este es el abismo. Ok, ¿este cuál es? De abundancia. No me interesa. A ver, este. De nihilidad. El efecto de ruptura probablemente de 6% del daño que inflige a los enemigos afectados por la electrocución. Ok. ¿Este de qué es? De conservación. Al comenzar la batalla, el daño que reciben todos los aliados se reduce un 8% durante 5 turnos. Además, todos los aliados regeneran. Oh, ese no está nada mal, De conservación. Este es de cacería. Que ya tengo uno de esos. De este creo que también tengo uno. Ataque. Este es para destrucción. Este es el que tiene la taibita ahorita. Y este es de erudición. El que portadoramente un 12% por cada enemigo que elimina. Ok. Bueno, no está mal. Ahora, a mí me conviene, gente. Me conviene, de hecho, para los rastros. Me pide aquí. Vamos a ver la Jimeco. Para este. Que dice, al lanzar un ataque, un 50% de probabilidad vas a infligir quemadura a los objetivos durante 2 turnos. Ok. Esta. Necesito de este. Entonces, vamos para allá. Oh, ¿me puedo teletransportar? No. Tengo que ir primero para acá. Ok. Vamos para allá. Vamos a hacer esto de los ecos. Oh, miren, esa es en la estación de la nave. Entonces, los ecos están aquí. Ok. Vamos a ver. No creo que sea difícil, ¿no? Hay varios niveles que obviamente tengo. Vean ya cositas, artefactos legendarios aquí. Como recompensa. Bueno, este es el que me urge, entonces le voy a dar desafiar. Vamos a comenzar. Vamos a ver de qué se trata. Ok, y es el boss del comienzo, Bueno, la vamos a dejar ahí en combate automático. No creo que sea difícil. Lo derrotamos cuando éramos nivel nada, nivel 1 o nivel 5, no sé. Estoy tratando ya de conseguir a un personaje de cacería, Lo necesito. Necesito al personaje de cacería ya. No, me baja más o menos, Más o menos. Vamos, vamos. Atáquenlo. Lo. Vamos, la ulti. Y es débil al físico y al fuego, Ahí esta le va a meter. No, esta no. Este no le va a meter tanto. Creo que son 2 fases, ¿no? Ajá, son 2 fases. Recuerdo que eran 2 fases cuando peleamos con él. Hola, si mete, No sé si la máquina la va a poder derrotar,
¿Tenemos ulti? You can't run. ¿Ulti? Humanity Tenemos dos often ultis feels ahí. its desire to control the heavens, and I'm no exception. Giant squirrel. Watch this awesome move. Cute. ¿Cómo está vivita? Necesito que le des duro. Ah, está chingón, el enemigo. O sea, el diseño está... Try that again. Está bueno el diseño. Here. Listo, y ahora le metemos directo. This big diamond. It's all yours. Cute. Watch Según yo this son dos awesome fases, move. nada más, Vamos a ver. Bien. Ok, y nos dan el objeto este, ¿no? Y nos dan un cono, que es este, el pasado y el futuro, que es de armonía. Ok. Salir. Ok, pasado y el futuro, no está mal. Entonces, si yo me vengo aquí, ¿qué rastros? Ya tengo materiales para este, dice. Se nos falta porque va a recibir al comienzo de cada turno un daño feo, ok, perfecto. Perfecto, y para este, por ejemplo, necesito llaves. Bueno, de hecho no puedo, ¿no? Ya vi que no puedo. Ya vi que no puedo, y para este, pues no puedo tampoco. Este seguramente es... Ah, no, el universo simulado. Ok, y para este... Ah, mira, sí puedo. Ok, ¿y este? No, este no. Ok. Bien, Este material muy importante, weas del destino, Muy, muy importante para mejorar ciertos talentos. Se requiere personaje nivel 80. A la bestia. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera este, necesitaría hacer otro eco, Ok, perfecto. Bueno, tenemos ya los ecos ahí disponibles. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la historia principal. Ese es contenido. Ya saben que todo lo que es el contenido del juego lo van a estar desbloqueando haciendo la historia. Por eso es que yo ahorita estoy haciendo la historia. O sea, ahorita yo estoy full. Yo estoy full haciendo la historia. Eso es lo que quiero, para desbloquear todo lo que se puede en el juego. Y ya después vamos analizando bien, cosa tras cosa. Dice, espero que tu exploración progrese y tu travesía esté libre de infortunios. Por supuesto, no te asustes si te lastimas por accidente. Déjalo en manos de la doctora. Oh, is everyone all right? I'm flattered. Now we just have to wait for the official news. I hope Rania doesn't keep us too long. Huh. Do you think Svarog and Clara felt the effects of our battle with the Guardian? I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility to Wildfire. Ok, vamos al asentamiento. Y vamos a buscarlos. Bien. Yo creo que ya no tardamos en irnos, del planeta. For friends of Clara. Thank you. For rescuing Thank you. Seems like Perkins picked up a stammer. Its language module must have malfunctioned. outsiders are friends of Clara. Ok, vamos, llévame. Vamos con Clara, Ah, ya está. Está con Svarog, ¿no? Pero bueno, ya ahora somos todos amiguis. Ya Svarog es amiguis de todos, de nosotros también. Después de la chinga que le metimos. Es que esa es la solución, gente. Si ustedes quieren hacer amigos, tienen que pegarle una chinga. Y con eso. Oh, it's the variables. Las variables. Are you trying to start another fight? There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97. The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Branya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited. Which means that you, Svarog,
You won't have to worry about preserving the underworld for the time being. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now, Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Ha recibido un mensaje. Ok. Dice, Marzo, Dangen, Haffer, ¿pueden ver esto? ¿Quién hubiera pensado que se pondrían a enviar mensajes con un aparato así? El emoji. A ver, ¿qué dice Bronia? ¿Qué pasa? Me gusta mucho este emoji. Me alegra mucho poder contactar con ustedes. De ordenar a la Guardia Crinargenta que liberara el bloqueo entre el bueno, entre los dos mundos, ¿no? Dice, claro, el teleférico estuvo bloqueado durante más de una década, pero debería volver a entrar en funcionamiento muy pronto. Si pueden, me gustaría que regresaran al supramundo para asistir a mi ceremonia de sucesión. Ok, vamos. Pues ahí nos veremos. Ok, hay que ir para allá. Pero antes vamos a agarrar aquí esto. No sé cuántos cofres me faltaron aquí, un chingo. No solo un chingo, me faltó también el cerdito, A ver, voy a echar un vistazo así nomás. Así nomás voy a echar un vistazo así rapidito, gente. Sin perder mucho tiempo. Acá está el cerdito, mira. No te vayas, güey. No te vayas, no te vayas. Recuerden que el cerito es como... Pues como un cofre lujoso, ¿no? Un cofre lujoso del Genshin. Que me da... Creo que me da 60 jades, ¿no? Me da un montón. Ahorita vamos a ver. Rules are made to be broken. Okay. Miren. 60 jades. O sea, es como si fuera un cofre lujoso. Ok, un enemigo de élite. Ok, vamos a ver. Vamos a poner automático, no creo que sea muy difícil. Quiero pensar. Está loco, deja de atacarme. A ese le quedó quemadura. Es la pasiva que le acabamos de desbloquear a Hamiko, Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Vamos. Se aguantan mucho, pero... ¡Ah! ¡Son dos! ¡Oleadas! ¡Malditos! Watch this awesome move. You can't run. Try that again. I won't break. Time to twirl. ¿Cómo le dejó quemadura? You won't get away. Ahí va a tirar ulti la taibita. Are made to be broken. Está chingón el bat, ¿no? El bate. Listo. Ok. Vamos a llevarnos el cofre. Looks good. Vamos a llevarnos el cofre. Seguimos avanzando. ¿Cuántos me quedan? Miren, me quedan 2 cofres. Ok. Vamos a echarnos una vueltita por aquí. Miren, ya ves que estaba cerquita. Ya no me quedan 1, ¿no? Un cofre que, bueno, ese sí luego venimos, hombre.
Ya para no perder mucho tiempo. Y vamos a Villarroca. Aquí. Por ejemplo, aquí sí tengo todo ya. Tengo 7 de 7. Natacha. Vamos con la líder aquí de los Wildfire. You made it. I thought you were about to Vamos a ver la make ceremonia de Bronia, No way. After all our hard work, how could we miss out on the final celebration? Yo creo que ya después de la ceremonia nos vamos, ¿no? Al siguiente planeta. For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means... But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement. And when you're ready... Ok, vámonos. Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those mines. Aquí hay algo, ¿eh? Ah, it's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my... Relax. In all my 20 years on the job, there were only... Solo hubo... So, ready to climb aboard? Espera. No problem. Espera. Quiero llevarme esto. Ahora sí. So, ready to... Ahora sí. No. Me equivoqué. So, ready to climb aboard? Ahora sí, vámonos. Sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages. That's not a ceiling, huh? Ah, es que ellos tenían mucho tiempo. O sea, es el cielo, This Lisa. is the overworld? Es que los niños no lo conocían, ¿no? Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. I never thought Está bonita esta postal, ¿no? Con Oleg, Natasha, Hook, Clara. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind... Me hubiera gustado una cinemática en lugar de una foto nomás, aunque la postal está bonita. Zone out. Chequen. And watch the people coming and Está going. bonita, cómo no. And let the day just pass me by. Enjoy the peace and quiet, Natasha. It's Gepard! Está Gepard. Welcome back to the administrative district, Trailblazers. Trailblazers. First time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. You are excellent fighters. I'd love to have you provide training for the guards, but I know you have places to be. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on her invitation to you. Uh-huh. That's sooner than I expected. Is she well enough to... Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. She wants the people to understand what happened. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the three of you can find time to attend. Ok, vámonos. Ah, no, o es para allá. No, hay que salir. De hecho, aquí me faltan un montón de cofres, miren. Aquí me faltan 3 cofres. A ver si nos encontramos uno por aquí. Decía decir, allá está Natacha, pero no. Vamos a ver si vemos algún cofrecito por ahí. No, ya va a empezar este rollo, Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Ok, vamos a descansar al hotel, me imagino, ¿no? Nah. Al hotel no. Cofre, pues no se ve nada. Vamos a sentarnos. Guards, formation! Whoa, this must be it. Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly.
People of Belobog, hear No, yo quería una cinemática. Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering. Obviamente, esa es la mentira a la que se referían que iban a contar por el bien de todos. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness, but I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover its former glory. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival. Obviamente habla de nosotros. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, but before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th... La 19ª. Órale. Ok. Me hubiera gustado una cinemática, la verdad. Hay un cofre por aquí, mija. ¿No te puedo robar algo? Bronya, we're back. March, Don Hung, and you. And you. No me dijo Taibita. No. Sorry, I know the invitation. And you me dijo. Ahí tú. But I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Oh, she was there. She just made sure no one could see her. Azila is still new to the vastness of the overworld. She feels uncomfortable in a big crowd. I'll help her adjust to life here. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. I prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Don Hung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Le cuentas a Bronya las observaciones del señor Yang. Which means the Fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. I know. Our ancestors wouldn't have risked using one if they'd had other ways of avoiding calamity. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years,
The children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. 2.5? What? That run-of-the-mill, huh? My scoring criteria are... Anyway, we should be asking you. Any thought? Equally unforgettable, I'm sure. Anyway, don't worry about the future. Live in the moment. Let's go for one more round in the administrative district. I want to take more photos. Ok, y desbloqueamos los ornamentos. Dice, otorga al portador una serie de atributos especiales, proporciona efectos positivos adicionales si se equipa un conjunto completo. Ok, los ornamentos es como otro conjunto de artefactos. Ok, miren, aquí van. Ok, y son 2. De hecho, tengo uno aquí, dice, aumenta el daño físico 3.7%. Voy a equipar. Con 2 piezas, dice, el ataque del portador aumenta en un 12%. Cuando su velocidad es igual o superior a 120, el ataque aumenta en un 12%. Ok. ¿Y no tengo otro? Oh, este es un ornamento también. Ah, miren, y es del mismo, bien. Que es el trayectoria errante de Erta. ¿Por qué no se equipó? Ahí está. Okay. Aquí está. Trayectoria errante de Erta, estación 6 espacios se llama. Ok, estación 6 espacios. Dice cuando la velocidad es igual o superior a 120. ¿Cuánto tengo de velocidad con la tabibita? Y tengo 100 nada más, loco. Me interesaría subirle la velocidad para que te active esto, ¿no? Es igual o superior a 120. Bueno, no importa. Efecto de ruptura. Ese está bien. A ver, lo puedo potenciar como... Ah, con artefactos también. A ver, subirlo. Ok, me da velocidad, a ver. Puntos de vida, a ver. Aumento de daño físico. Y ese es el máximo, 9. Ok, porque es azul. Me imagino que va a haber ornamentos legendarios también. Obviamente, ¿no? Obviamente, por ejemplo, voy a potenciar más esto. Tengo muchos artefactos verdes ahí. Obviamente los voy a quemar todos. No me sirven, loco, los artefactos verdes. Está. Ok, acierto efecto. Bueno. Bien. Más estadísticas para mejorar, miren, aumento de daño físico. Está bueno, 15% del daño físico porque es física la taibita. Bien. Ahora lo que sí es que no sé si tengo más ornamentos para poner. Por ejemplo, si me voy aquí a artefactos. No tengo, no, tengo 2. Imagino que esos también se van a poder farmear después, Si yo me voy aquí. Aquí. Estos son como que todos los artefactos. Aquí están los ornamentos. Canjeo dispositivos de inmersión en el mundo 3 del universo simulado. Uff, en el mundo 3. Bueno, todavía ni llegamos al mundo 3, Entra al mundo 3 del universo. Ah, ya lo desbloqueamos. Ok. Acabamos de desbloquear el mundo 3, pero vamos a ir con la misión principal, que es... A ver. Vamos a salir por aquí. Ok, ya tenemos desbloqueado el mundo 3, De hecho, el mundo 2 ya lo pasé. El mundo 2 ya lo pasé, entonces... Photo time, dice. A ver, rápido ahí, una foto. A ver, ¿dónde pide la foto? Ve al monumento del siempre invierno y toma fotos. Aquí. ¿Está? Listo. Ve al taller del nunca invierno. Okay. Nada más que tiene que ser adentro, Imagino que todo esto se lo está llevando de recuerdo la 7 de marzo. It's you three. Come on in. I was just talking to Clara about you. How have you been, big sister?
Mr. Val's workshop is amazing. There are all kinds of things. Miss Serval? Clara is such a well-mannered kid. Señora. All the architect's children are still calling me auntie and making me feel old. Hey, that's not your line. We're here to take a photo, remember? Photo? This feels like one of my fan meetups. Photo. Oh, I remember. When I was little, Mr. Svarog took a photo for me. Over here, Clara. Want to learn some cool poses? Se toma una foto. Ahí. ¿Listo? Muestra la foto a Serval y Clara, ¿ok? Wow, that's pretty great. I wish the photographers at my shows had your skills. Huh? Am I really that short? Don't worry. If you eat like Don Hung, you'll be as tall as him one day. I'll let that slip. Here, keep it. A little farewell gift from the No entiendo por qué la Clara anda descalza, ¿eh? You're leaving so soon? Como si fuera niña de la calle o algo así. I understand. Well, this photo will always be close to my heart. Thanks, Mr. Val. Big Sister, March, Dan Hung. Big Sister me dijo, ¿eh? Safe travels. Obviamente no nos puede llamar por nuestro nombre porque todos nos pusimos nombres diferentes, pero en lugar de decirme por el nombre me dice Big Sister. If you have time, please come back and visit me and Mr. Svarog. Ok. That's enough sightseeing and photo taking. Time to head back to the Goethe Hotel for a good night's sleep. We can sleep when we're back on the express. Not so fast. Last time we were here, that evil Madam Guardian interrupted us before we'd gotten the most out of our luxury suites. Come on. Himeko and Mr. Yang are grown-ups. I'm sure they'll cope without us for one night. Besides, don't you want to chit-chat with the locals now that Belobog is full of life again? I know. Ok. Entonces nos vamos a descansar. De hecho tenemos aquí estos mensajes que nos mandan. La mayoría de las veces, la mayoría, no todas, son misiones, ¿eh? También pregunta si la has bloqueado, vamos, parece muy emocionada. Erta dice que tiene algo muy interesante para ti. Ah, ok, es lo del universo simulado, ¿eh? Prometió no meterse contigo. Aquí está. Es lo del universo simulado. Si se fijan, pues nos dio una misión ahí, nos las puso. Vamos para acá. Ojo, ojo, ojo. Y se regresa a la habitación del hotel y descansa. Aquí de casualidad no hay cofre, no me fijé, no creo, ¿verdad? Pero quién sabe. Mejor nos fijamos. Y entramos al hotel. A ver, nunca he intentado ir al fondo. Ah, no hay nada, ok. No sé, me dio curiosidad, dije a lo mejor al fondo hay algo. Dice, el motor de la creación, Cocolia, un espacio exterior etéreo, la mirada de la conservación, tus recuerdos borrosos de la batalla se repiten una y otra vez como una película irreal. Las imágenes se detienen en el momento en que Cocolia se desvanece con el Stellaron. Durante ese breve momento parece que una extraña voz te susurra, pero la voz para rápidamente. Tratas de recordar lo que viste en esos fugaces momentos, pero solo encuentras vacíos desolados en tu memoria. De repente una extraña voz femenina vuelve a oírse. All that perplexes you and troubles you will resolve. Ok, que todo se va a resolver al final de nuestro viaje. Oh, it was a close thing, all right. Good thing it dawned on me. Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist, right? Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. You liked it? Really? Told you. No. I'm in no hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun can you get out of a giant Vanity Fair like that? True happiness always entails the manifestation of the dignity of mankind. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sempo Kaski will catch them for the next one.
time to you, my dear audience. I dedicate my performance. I wonder, did I bring a little more joy? You don't have to answer that, but if the answer is no... We should be getting back to the express. Time to find March and Danhung. Ok. Cuando quiere habla la taibita, ¿eh? ¿Qué tal su descanso? Propone completar la inspección rutinaria previa a la partida, así que los anónimos están listos para continuar hacia el siguiente mundo. Vuelvan al expreso cuando hayan terminado sus asuntos. Ok, entonces... Siguiente mundo, ¿eh? Vamos a ir hacia afuera. How did you sleep? I'm full of energy myself. But the beds here are so nice. Did you get Himiko's message? It's time to go. The conductor will nag us again if we put the express behind. Yeah. Well, pack your souvenirs and stuff. Back home. Ok. Volvemos, ¿eh? Aquí había algo para ojear. Vamos a ver dónde está. Ok, vamos mejor aquí. Teleport. Más rápido. Déjenme, jeje, por eso me volteé, les decir, déjenme voltear por aquí a ver si veo un cofre. Y evidentemente vi un cofre. Dice, rara vez tienes que usar dispositivos de comunicación así de grandes y anticuados, aunque sin duda es tu oportunidad de averiguar cómo funciona una cabina telefónica. Hay una en la cabina, tampoco hay gente velo ansiosa por usarla. Este es tu momento de aceptarla. Bien, ahora dale una revisada. Sabía que irías a eso, exploremos un poco este lugarcito. Ok. Detectas una pequeña tarjeta junto al despintado teléfono de disco. Dice Asociación de Derechos Lícitos, seguido de lo que parece ser un número de teléfono. Comienzas a marcar el número. Espera, ahora tienes que pensar que irá si alguien contesta. Y nadie va a contestar, ¿no? Sientes que alguien responde a la llamada y que esa persona está lista para iniciar una acalorada discusión. Hora de improvisar. Asociación de Derechos Lícitos, ¿qué podemos ayudarte? Oh, sí. ¿Qué puedo hacer por usted? Me gustaría saber más sobre su asociación. Por supuesto, somos un grupo de voluntarios de Belobog que ayudan a todos los miembros de la asociación a escapar de los lazos familiares y las responsabilidades. En sí somos una organización sin fines de lucro y de membresía gratuita. Solo tienen que ayudar a otros miembros en su tiempo libre. También ofrecemos un servicio de prueba única gratuito. Solo llámenos, díganos qué necesita y nos ocuparemos de ello. Olvídalo, no me interesa. Está bien, que tenga buena vida. Pierdes el interés en la competencia. Tras algunos minutos de charla, el discurso que escuchas no es suficientemente animado como para perder tu tiempo. ¿Y qué fue todo? Cabina telefónica, investigar. Rara vez tienes que usar... es lo mismo, Quizá la próxima vez, vamos. Quizá la próxima vez. Estos son los... Sí, me dio una cartita nomás. Son los... ¿Qué es esto? Farola. Son los cubos de basura que nos dan cositas. Aquí hay algo. Cosas para leer después. A ver, no quería hablar con él. Ya habíamos hablado hace tiempo con él. No, yo quería hablar con el cubo. No, con él no. Ya habíamos hablado con él y no llegamos a nada, Ya. Portón cerrado. No pasa nada, quería hablar con el cubo. Pues vámonos, mira. Mira. Mira nomás. Entonces me faltó uno nomás, Bien, ya avanzamos algo. Vámonos. Ahora sí. Ese cofre que nos falta, luego lo buscamos. Vamos para acá. It's sad to say goodbye. Nothing lasts forever. Hey, I'm not that heartless, you know. No. Ya me quiero ir. Vámonos. ¡Ojo! Nos mandó a las llanuras nevadas. ¿Por qué? Espérate. It's getting late. Where to now? Si se fijan, los tiempos de carga del juego son muy rápidos, pero es porque el juego como que se maneja por instancias, Se fijan que va como por zonas. No es un mundo abierto como el Genshin, que puedes ir de punta a punta sin hacer ningún TP, que obvio puede ser TP, pero si quieres puedes viajar por todo el mapa de punta a punta. Y por eso el mapa dura más, en cargar todo. A ver, irte Yarilo 6 y regresar al expreso. Esto.
Eso que quería. What do you mean? Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course not. I'm just saying we have limited assets and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your fancy words. Es que ya es política, mija. Leave it to me. I'll go down myself. Se convirtió en una política ya. Come on, Seela. I won't leave you to... Look, Branya. Y ya nos fuimos. There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here, even if it means arguments like this go on forever. They won't go on forever if I win them. Welcome home, you three. Himeko, Mr. Yang! Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. And especially you. I heard a lot of good things about you. And miss out on a great adventure? I don't think you'd like that. Get some rest on the Express. Urilo 6 was not an easy ride. Pom-Pom is of the opinion that we should leave as soon as possible to avoid potential resurgences of the anomalies we experienced earlier. Himeko and I agree. Which means we need to decide where our next destination is. That's right. That's the path of the Nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. I'm not complaining, by the way. One adventure after another, that's exactly what I signed up for. Looks like March has fallen in love with the way of the Nameless. That's good to hear. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee, whichever. I'll head back to my room then. There I was thinking this guy would gradually open up. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole Stellaron situation, you must have a lot of unanswered questions, I suppose. While you were away, Welt and I did some research and came to some interesting conclusions. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Mr. Yang and Himeko must be bored given how long our train had to stay here. A ver, no sé si tenemos I can't wait. recompensa con pompón. No. Estamos en 28. Bueno, ya casi subimos al 29. The Express crew tread upon the Trailblaze. We travel between worlds, like a thread weaved into the life stories of others. The universe is vast beyond our imagination. It's a miracle that our paths converge. The fact that we get to know and travel with each other, thank you for becoming our companion. I'll do my best to answer any questions you may have. You're most welcome. Have some rest. Ok, descansa, te lo has ganado. So, vamos a hablar con Welt. The first trailblazing expedition has concluded. Be it joy or pain, success or regret, it's all part of the journey. Those feelings will accompany you as long as you tread on the trailblaze, and one day you'll grow used to them. It seems you have something on your mind. Let's hear it. I'd like to hear a fresh perspective myself. As talkative as Himeko is, we've pretty much run out of topics. Likewise. Get some sleep. We'll be heading off again soon. Ok, a descansar. Vamos a hablar con Pompón. Pom-Pom, we're back. Shh. Checking star rail stability. Pom-Pom needs to focus. Good to see you too. Spatial readout. Back to the normal bracket. Star rail stability keeps rising. 56%. The numbers have stabilized. Dispatch the Express. Oh, welcome back to the Express. You've accomplished your Trailblaze mission. The Express appreciates your help. Right. Vámonos. To avoid encountering the anomalies again, the Express will dispatch shortly and head to a more stable area. For your safety, please don't leave your seat until the Express has reached cruising speed.
Ok. Fuga, terminamos la misión. A ver si subimos nivel, No. Dice, hay muchas formas de incrementar tu nivel. Ecos de guerra. Ah, loco. La siguiente misión es 29, El regalo de Hook. Ok, tenemos ahí otra misión. Ey, espérate. Dice, según informe urgente del equipo de logística, se avistaron varios robots patrulla en la zona restringida. Como supone un riesgo, se recomienda a los trabajadores no combatientes que no salgan solos y que pidan una escolta cuando la situación lo aumente. Ok, fuera de control, la agarramos. Y ya, ¿no? Ok, entonces tenemos que subir a 29 para continuar, Bueno, no es tan complicado porque no nos falta mucho, miren. Ok, muy bien, excelente. A ver, pues vamos a subir a nivel 29. Vamos a continuar, gente. Ya somos 29, ya tuvimos que subir por ahí nivel para continuar con la historia. Vamos a darle aquí y a darle, About time we hit the road, passengers. Thanks to the 3 trailblazers, the activity of the fragmentum has reached the lowest level, and the readings regarding the status of the star rail have returned to normal. Hora de continuar. We'll dispatch the express shortly, and we'll be leaving Urillo 6. Please be seated and say your goodbyes to this. Pues vámonos, Siguiente planeta. A ver. ¿Y ese quién es? Más bien, ¿quiénes son? Yes, General. Ah, es Yankin esa. Watch this person carefully. Do you remember me? I remember. Of 5 people, 3 must pay a price. You are not one of them, Jin Yuan. Of 5 people, 3 must pay a price. You are one of them. Hola. Se le ve la cara de malo, I'll be there. What did I tell you? He's definitely sleeping in. We trailblazers can go days without sleep. But when we do hit the hay, we have to make up for it. Anyway, no point wasting our time in the corridor. The conductor wants us to attend a warp navigation meeting. Same old location, apparently. And we can't be late. Let's head over. Oh, by the way, you drew the short straw. It's your turn to wash the coffee cups this week. Ok, dice, habla con Himeko. Vámonos. Himeko, aquí está. Morning. You're very punctual. Oh, I can't remember the last time I got such a polite response. The trailblazing of Urillo 6 is drawn to a close, and the Astral Express must depart for the next planet. That hardly sounds like you. What about that Stellaron inside you? Don't you want to get rid of it? The meeting will start soon. Ok, participa en la reunión de ruta. Passengers, the warp navigation meeting has officially begun. Firstly, Pom Pom wants to congratulate you, the Nameless, for successfully resolving the problems at this stop. The Express is now able to continue along the star rail. The 3 of us actually pulled it off, huh? It's time for your conductor, that's me, to reveal the name of our next stop. Long time no see, Astral Express crew. It's Kafka. ¿Quién es? I came at a good time. You're all here. ¿Es escaramuche, mujer? Lo digo por la paraguas, Mysterious introduction, Stellaron Hunter. Himeko, correct? Apologies for interrupting your little get-together, but I'm sure once you've heard my request, you'll forgive me. I'd like you to make a destination alteration. I've seen your face before, Stellaron Hunter. Even if it was only on a corporation wanted poster. They were offering quite the bounty. Dead or alive. Doesn't concern me.
Then again, a corporation bounty is a compliment, not an insult, don't you think? The higher the figure, the bigger the compliment. You wanted criminals sure know how to look on the bright side of things. I will say, Herta certainly paid you all a compliment. A maniac that claims he can see destiny, leading a bunch of wild lunatics in pursuit of the most dangerous objects in the universe. And Herta doesn't give out compliments very often. In pursuit of the most dangerous objects in the universe, huh? Well, in that sense, you astral expressors and I are cut from the same cloth. You're in the wrong place, Kafka. We're not about to accept your request, and we're not about to get into bed with a Stellaron hunter. It was nice talking with you. Perhaps next time you'll be willing to pay us a visit. Esta también es un personaje jugable, ¿eh? La Kafka. Eso sí lo sé, que es jugable. Esta. The Lawfu. The Xianzhou Lawfu? It belongs to the Hexafleet of the Xianzhou Alliance. We've heard of it. But what you haven't heard is that it's currently very close to you. A couple of warp jumps away, in fact. Not to mention, 45 system hours ago, a Stellaron burst occurred on the Lawfu. An unexpected calamity. What exactly are you Stellaron hunters trying to do? The Xianzhou Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Xianzhou is convinced that we're responsible. My companion, Blade, has been taken away by the Cloud Knights. I want to bring him back, resolve this Stellaron crisis, and clear our names. Nothing to do with you? Yeah, right. Sounds like a weird coincidence to me. You just happened to show up after the Stellaron burst? Also, we're not your friends. Why should we care if a Stellaron hunter is innocent, No! Why are we listening to her? The Alliance is strong. Is a single Stellaron burst really too much for them to handle? We're the crew of the Astral Express, not some squad of Stellaron-stealing super specialists. You could, of course, not get involved. Knowing that the Stellaron hasn't yet affected this region of space, you could make the jump and arrive at the next world. But sooner or later, I can tell you what the future holds. If you don't go to the Lawfu, the Stellaron will eventually contaminate the entire ship. And oh, you brave and fearless trailblazers, you benevolent nameless, can you really remain indifferent to that? This companion of yours, Blade, he perished too, right? No comment. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. March, get Dan Heng. Ok. Ok. Esto se está poniendo bueno, ¿eh? Vamos por el siguiente Stellaron, obviamente. Whoa, what are you doing here? I gave him the lowdown. Hey, remember what I said, okay? We're gonna vote against it. I'm not gonna take orders from that woman. Vagón dormitorio, ¿qué? ¿Rezamos al panorámico? Are you okay, Dan Heng? March brought you up to speed, I assume. I'm fine. And yes, I'm up to speed. Good. In that case, with regard to the matter at hand, let's vote to decide our next move. Our Stellaron hunter claims that a Stellaron burst has occurred on the Xianzhou Lawfu, and that we're in the vicinity. If we head for the Lawfu, we may have the chance to save many innocent lives. However,
It's also possible that our Stellaron hunter is lying and using us for her own ends. Neither Welt nor I believe that she's telling us the truth, but we can't just ignore the intel she's given us. So, we're about to hold a democratic vote on whether to set a course for the Xianzhou. All those in favor, hold out your hand. 3, 2, 1. A ver, nos va a dar la opción para votar, ok. Obviamente vamos a levantar la mano. 4 against 1. Well, it looks like the Astral Express crew has a majority vote to head for the Xianzhou. I calmed down and thought about it a bit. If it turns out that woman isn't lying, then a lot of innocent people are gonna get hurt. Now... De todos modos, si votábamos que no, iba a ser 3 contra 2. Daba igual. All right, all right. I think we're all used to March's modus operandi by now. So, Don Hong, you want to stay here? Yes. I'm staying this time. In that case... Algo le pasó a Ángel, tiene miedo, loco. Ready for a trailblazing expedition? Se le arrugó el chiquito, como dicen en mi rancho. But make sure you take good care of the two of them. Oh, va a ir con nosotros el Welte. Okay. Destination Xianzhou, here we come! Xianzhou. The train is about to make the jump. 5, 4, 3, 2, 1. Hola. Whoa! So that's a Xianzhou ship? It looks even bigger than Eurilo 6! For the Xianzhou, these ships are their planets. Ah, o sea que no es un planeta como tal, es una nave. Terrestrial environments are cradles that allow civilizations to survive and then develop. Some of those civilizations progress further, constructing spacefaring vessels, which allow them to voyage into the unknown. The Xianzhou Alliance is... I've only glimpsed it a few times, but it's as magnificent as I remember. You okay there? What's with all the lonely nostalgia vibes? This is the Astral Express. I repeat, this is the Astral Express. We have arrived in Xianzhou territory. Requesting landing permission from ground control. From the bridge, I mean. Welcome to Lawful Skyport. Starskin Fin. Please await transfer. Please wait transfer. Please wait transfer. Something's not right. The signal is still repeating, but no one is guiding us into dock. Maybe the Stellaron hunters were telling the truth. It seems like something really did happen to the Xianzhou. A vessel arrives at a deserted spaceport. Isn't that how, like, loads of horror movies start? Let's not let our imaginations get the better of us. Please wait transfer. Please await Sigue trabada la máquina. Please wait transfer. Still the automated signal? Yes, it's still on repeat. Ah, there we go. The Jade Gate now opening. On behalf of the Xianzhou Lafu. Huh? Is this still automated? The signal broke off. Seems that's all there is. We should get going. Himiko, stay vigilant back here on the Express. Relax. I've got Don Hung here with me. Make sure you're properly prepared before you set off. Okay. Before we set off, I need to clarify the aim of this journey with you. The Stellaron hunters have given us a lot to consider, and a lot to doubt. But precisely. The Stellaron hunters clearly have ulterior motives.
However, knowing what they're all about, and given the focus of Kafka's words, I have no doubt that the Alliance and the Express haven't had any previous dealings, so our arrival might not receive the warmest welcome. But as trailblazers, we're not in this for fame or gain. We just need to do everything in our power to assist the Xianzhou, and I'll always keep that in mind. And don't forget the way of the Trailblaze. Explore, understand, establish, and connect. Yeah! Let's go. Ok. Ok, Xianzhou, que no es un planeta como tal, es una nave interestelar, ¿eh? O sea, una pinche nave enorme. Lo cual... A lo mejor me voy a adelantar mucho, pero como me hubiera gustado mejor que fuera un planeta, y que tuviera como un bioma o que fuera de una temática diferente a la de Yarilo, pero otra nave, igual que la primera. Igual y estoy adelantándome, Ya veremos si está chingón el lugar. Such a huge port and not a soul in sight. It gives me the creeps. Stop talking. If there is someone here, they're in Mr. Yang, what should we do? We should start with the person who opened the Jade Gate. If it turns out they're not friendly, then at least they've already made things easier for us. If it turns out they were just doing their job, then... Are you forgetting we've got Mr. Yang with us? Oh, right. You haven't seen what he can do yet. Let's move. Keep your wits about you. Pues llegamos, ¿no? Una marea de poseídos por Mara. Bueno, empezamos. Oh, qué se ve eso, Mr. Yang, someone's hurt. Obviamente ya veo gente ahí tirada. Up ahead. You're hurt, son. Try not to talk. March, use your six-phased ice to stop the bleeding. Go easy. We don't want... I'm on it. Ey, ¿por qué no se ve sangre? ¿Por qué no se ve sangre? This area saw fierce fighting only recently. Let's keep searching. There might... Oh, miren, aquí son diferentes los tesoros, ok. El normal, ¿no? Es una cajita, ¿qué es esto? Ah, ok, esos son puntos de técnica. Es como una nave interestelar, pero estilo oriental, ¿eh? Quizá por eso el nombre, Xianzhou. There are wounded everywhere. The silver lining is that, based on what we can see, no civilians were caught up in the battle. I'm guessing the Xianzhou must have evacuated the port immediately, leaving the soldiers to deal with the crisis. But as for these corroded monsters... Ok, continuamos. Up ahead, please. Bueno, continuamos. Ok. Enemigos ya, Vamos a ver qué tan complicado se está poniendo esto automático. Bueno. Vaya que fácil, ¿no? Parece que fácil de momento. ¡Ojo! Revive el güey. Órale. Pluma de fuego, brote verde, ok. Miss Tingyun, fall back. They're Morris. Personaje jugable seguramente. Hey, you there? We need your help. Miren, toda esta temática se ve bien oriental, ¿no? Incluido hasta los enemigos. Ah, miren, aquí no puedo hacer combate automático. Okay.
I have something for you. You won't get away. Reviven los desgraciados, y con velocidad. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Miss Ting-Yun, the Mara struck have been repelled, but there could be other dangers nearby. Ting-Yun. The situation is serious. Allow us to escort you back to the Skyfaring Commission. Immediately. Calm down, I heard you. It'd be rude of me to depart without thanking our benefactors. My name is Ting-Yun. I'm the Ambassador for the Lawfu Skyfaring Commission Merchant Guild. May I venture to know the illustrious names of my heroes? Illustrious names? Sure. I'm March 7th. This is Mr. Yang. Oh, Mr. Welt Yang. And this... Bate Galáctico. What a heroic son. Qué buen nombre, Bate Galáctico. Don't mind her. She likes to get a little creative with her introduction. Next time, why not remind me before I give up my... I see. Well, thank you for coming to our aid. Although, there is one thing I don't understand. Starskiff Haven is under lockdown. Since none of you are Xianzhou residents, if you can't offer an explanation, I'm afraid these Cloud Knights will have to escort you out. We called for port transfer and got no response, but then someone opened the Jade Gate for us. When we arrived, there was no one to be found, so we... How can that be? My ship was the last one into port before the Jade Gate was shut. The Skyfaring Commission has already locked down Starskiff Haven and... We're telling the truth. You could verify it yourself by checking the access history of the Jade Gate. We found it strange ourselves when the gate opened, but no one came to greet us. You're with the Astral Express. Claro. You've heard of us? Indeed I have. Oh, you've arrived at a bad time. The Xianzhou has suffered an incident. Whether you're here for leisure, treatment, or trade, I'm afraid you won't be able to go. For your safety, you should hurry to Central Starskiff Haven and take refuge. I'll take you to Madame Yukong of the Skyfaring Commission and let her decide how to proceed. We caught wind of the incident you mentioned. That's why we're here, Miss Ting-Yun. To help the Xianzhou seal the Stellaron. Your actions have already revealed your kind hearts to me. Sadly, La señora I can't Yukon. make you any promises. You're outsiders. And don't worry, Madame Yukong is kind-hearted too. Come on now, I'll lead the way. I lead the way, ¿ok? Those monsters. Tenemos un ancla aquí. They were no monsters. Those were not to be confused with monsters, benefactors. We call them Ok, tenemos mapa. aura-struck. En sí mismo, el hielo no es un material raro, pero esos trozos de hielo que relucen con colores extraños solo pueden prevenir de cierta chica. Ok. Nosotros venimos de allá, ¿no? Sí. Vamos a ver qué hay por acá. Unos puntos de técnica. Acá hay unos enemigos. Son perros. También porque sirve que empezamos a farmear objetos de estos monstruos. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Malditos, reviven. It's all yours. Reach the end of the story in your own way. Lo bueno es que no están tan fuertes. Acá no hay nada. Sí se ve muy... Epa, muy oriental este rollo, Ah, miren, hay un cofre. Toda la temática, qué raro, ¿no? Qué raro que al ser un juego... Se me hacía raro, ¿no? Un juego, pues, chino, ¿no? De hoyo, ves que son chinos. No metieran este tipo de temática porque las primeras dos zonas no la tienen.
No, está la nave espacial de nosotros y luego está Yarilo que pues no tiene nada así. ¡Ojo! Un acertijo, ¿eh? Ok, un pozo. Pero primero vamos para acá. Enemigo fuerte con cofre. Vamos, perros. A ver, igual lo voy a poner automático a ver qué tan fuertes están. ¡Ah! ¡Otra vez esos! Esos me caen gordos, meten un chingo. Y deja tú, no tengo... Bueno, nomás tengo el físico, la tabita, pero meten mucho, Se va a revivir. Ok. Rules are made to be broken. Tomen, perro. Vale. You won't get away. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. This big diamond, it's all yours. Here. ¿Está listo? Uf. Ahora sí. ¡Ah! Son dos. Maldición. 2 rondas, Ok, los congelé. Salió bien. Recuerden que eso es por probabilidad, no siempre pasa. Va a revivir. Rules are made to be broken. No más, maldito. Just stretch. You can't run. Listo. ¿Qué? Dos cofrecitos. Un artefacto. Vamos ahí. Pues aquí no hay mucho que hacer. Y a ver, vamos a ver de qué se trata este acertijo. Déjenme ver el mapa. Ok. Vamos a ver de qué se trata esto. Dice, el Exanexus es un dispositivo de unión del espacio fabricado por una enigmática organización de la Comisión de Artesanía. Les interesa a poca gente porque es demasiado complicado y difícil de entender. Interactúa con el Exanexus para activarlo y resolver el acertijo. Rota el área correspondiente y alinea el bloque sólido, con los paneles de los dos lados. Cambia entre las distintas caras del Exanexus. Rota. Ok, rota el ángulo de visión. Ok. Ah, ok. Ya lo entendí. Looks good. Ok, bueno. Más o menos lo entendí, ¿De qué se trataba? Seguimos. Why have we stopped? Don't worry, miss. Favor? Count me out. What if we do it wrong and you get your cloud cronies to throw us in jail? I shouldn't have doubted you. Please accept my apologies. Our road. The soldiers stationed here must have moved these into a roadblock. I'd like to see us try. They're extremely heavy. Even with all of us, we wouldn't be able to move one. Not that I'm doubting your skill, but I'd feel terrible if you hurt yourself in the process. If I'm not mistaken, the containers in the Trove of Verdure can be moved around using a control panel. You've already put on quite the show. Do you think you'll be able to find and operate the control panel? Should. Claro. Oh, I'm afraid I'm not built for hard labor. She sure knows how to boss people around. We just need to pass through here, take the barge to Starskiff Haven, and we'll be safe. Okay. Okay. You know,
you sound sweet enough, but you were talking about getting us escorted away by your cloud knight. Tú tranquila, yo nervioso. You won't get away. Van a revivir a esos malditos, pero los recibo con la ulti, Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Me parece como que me da la sensación. Me da la sensación de que reviven, pero reviven más débiles, No sé por qué me da esa sensación. Ok. ¿Dónde estamos? Ok. Ok. Y quiero ir para allá, ¿cómo le hago? Bueno, creo que no puedo, ¿no? De momento. Yo creo que de momento no puedo ir para allá. You work for the Skyfaring Commission, so I assume you're aware of its destructive power. Caverna de corrosión que me dan aquí, o que es el de la paladina. Y el trueno crepitante para el rayo. Ok. ¿Y esto qué es? Oh, es como el chanchito, ¿no? Yo creo. A ver. Yo creo que es como el chanchito, ¿no? A ver, dame 60 jades. No, limbo de la armonía. ¿Me lo marca aquí? No, aquí también hay chanchitos, No, era un enemigo normal, creo. Ok. Ok. A ver, ¿qué hay para acá? Looks good. Ok, un cofre. Oh, está grande esta zona, Ah, perro. De momento no están difíciles, estos enemigos. Eso que nos da que dice el limbo de la armonía seguramente es la moneda de esta zona, Recuerden que en cada zona hay un vendedor, así como en el Genshin, ¿no? Que están las insignias Anemo, Geo y que tienen su propia tienda. Bueno, aquí es igual. Ok, sí está grande todo esto. Ah, miren, es que ahorita está cerrado ahí. Ok, el objetivo es para allá, pero primero vamos a investigar acá. Vamos a matar a estos. Rules are made to be broken. You won't get away. El poseído por Mara. ¿Quién es Mara? Para empezar. Para empezar, ¿quién es Mara? Ok, recuperamos ahí puntos. ¿Qué es esto? Bueno, voy a matar primero a este para que no me estorbe. ¿Se dan cuenta que cuando está cargando la batalla, que se pone negra la pantalla, se ve como un reflejo aquí abajo? Como un error de textura o algo así. Miren, ahorita aquí abajo, ahorita lo van a ver, ahorita lo vamos a comprobar. En la siguiente batalla, bueno, vamos a hacer esto. Esto debe ser como un silly, Sí.
Es como un silly loco, pero en la otra era una maquinita voladora. Esa también es una maquinita voladora, ¿verdad? Pero por lo menos en la otra teníamos que resolver un acertijo. O a lo mejor aquí al final. ¿Ven eso? ¿Vieron? ¿Vieron cómo se ve aquí abajo? Sí, como una textura que esté mal, algo así. Un errorcito en el juego. Eso que me da de limbo debe ser la monedita. Creo que ya lo mencioné, ¿no? Pero estoy seguro que debe ser eso. Eso es vida, lo cual ahorita no me interesa mucho. Me interesa más esto. Ahorita voy a ir a resolver. Ah, miren, cofrecito. Ok. Ah, pues esta es una puerta para regresar, ¿no? Ok. Vamos para acá a resolver esto. Bueno, este nos va a dar un cofre, me imagino. Sí. Ajá. ¿Y luego? Es como una paloma mensajera. A ver, espero que me dé algo. Luego. Ok. Cofre. Bien. ¿Ya es todo? Ya, vámonos. Entonces vamos a resolver el acertijo este. Ah, ok. ¿Y cómo puedo? ¿Cómo puedo? No. Ahí está. Bien. No está tan difícil, ¿eh? Otro artefacto por ahí. No está tan difícil. Vamos a continuar. Me intriga si puedo pasar aquí, ¿eh? Ahorita que activemos esto, vamos a ir para allá. Oh, mira, este cofre no lo había visto. Get ready and watch. Uy, ese se ve mamado, ¿eh? Bueno, a ver, primero quiero ver esto. Leave it to me. Primero quiero ver esto. ¿Por qué vine? Y... es más, ni siquiera intenté abrirla, ¿eh? Ni siquiera me había acercado. Ok, no puedo pasar. Ok, seguramente es una puerta a la cual voy a llegar por el otro lado, ¿no? Ya saben, la típica puerta cerrada por el otro lado. Yo creo que así va a ser. Entonces, ahora sí. Vamos a cargar el ataque aquí con Erta. Y... toma, perro. A ver, este lo voy a pelear yo porque se ve fuerte. ¿Ven el destello que se ve aquí abajo? Ah, miren, de todos modos no me deja el automático, está bien. Pero ven el destello que se veía aquí abajo cuando inicia la batalla. Como que un pequeño error ahí, ¿no? Son débiles al hielo, vamos a pelear a todos. Ok, para bajarles la postura. Al físico no les va a hacer mucho. Le voy a romper la postura aquí. Ahí está. I have something for you. You won't get away. Ok. Tiramos la ulti. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Oh, mete duro, ¿eh? Let's go. Ok, mete duro, es hora de empezar a poner escudo a Erta. Time for an overhaul. Y es que es débil al hielo nada más, ¿eh? Let's make it quick.
rules Es débil al are made hielo to be nada más. broken. My turn. Un escudo a mí. Hasta ahora sí. Hearts, watch this Aquí le voy a bajar awesome bien con el ulti de Marzo. Por lo menos la postura I bien. have something for you. You can't run. Bien. You won't get away. Listo. This is our chance. Oh, finally. Look how many tail hairs Muchos I pelos de la cola. Eso se leyó raro. He perdido muchos pelos de la cola. We had a difficult No manches. but things got easier. Look, that's the bar. Ya sé que es furra, pero no sé, se leyó raro, Just sit back and relax. All ambassadors know their way around a star skiff. I was perfectly calm until she volunteered to help. Please take your seats, everyone. We'll be off right away. Ok, vamos a ver qué podemos... No, espérate. Todavía no me quiero ir porque parece que eso nos va a llevar a otro lado, ¿no? A ver. Se me hace que por acá voy a regresar a la parte donde no he ido. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Jarra de porcelana. El gran jarrón de porcelana gigante sería lo suficientemente grande como para que quepa tu cuerpo. Me falta el chanchito y 4 cofres, perdón, pero es que no pude venir para acá. Tal vez después, ¿no? Tal vez después, pero ahorita de momento no me dejaron ir para allá. Bueno, vámonos. Vámonos. Ey, se ve chingón eso, ¡Hala! O sea, ¿qué tan grande debe estar la nave interestelar? Que esto es solo el puerto, Bueno, continuamos. O sea, la nave interestelar tiene su propio puerto. Totalmente oriental, ¿no? La temática. On behalf of the Skyfaring Commission, allow me to welcome you to Star Skiff Haven. On the Xianzhou Luofu, anything relating to aviation, navigation, and trade falls within the scope of the Skyfaring Commission, which is one of the 6 commissions of the Luofu. As the biggest port on the ship, Star Skiff Haven is governed by the Skyfaring Commission too. You definitely sound like a... what was it again? Oh, ambassador. By which I mean, nice speech. That's too kind of you. My job involves ferrying business delegates to and from Starskiff Haven, so I do this kind of introduction all the time. Anyway, we're safe now. Normally, I'd be a good host and take you around, but these are difficult times. A la señora Yukon. Me suena Yukon a Wukong, de League of Legends. Palace of Astrum? Right there, the tallest building in the city. It's also the headquarters of the Skyfaring Commission. Let's hurry. We haven't got much time. I don't mean to rush you, but if Madame Yukong holds me accountable for not getting you over soon enough... Sounds scary. I thought you said she was kind-hearted. We need to make a few preparations before paying a visit to any of the 6 commissions. Rest assured, Miss Tingyun, we won't go anywhere. If you could inform Madame Yukong of our arrival. Very well. Very well. Vámonos pues.
Little Miss Fox moves at quite Señorita the pace. Zorro. I can't keep up with her. I've spent too long on the bench. Let's catch our breath for a while. Not so fast. I need to give you two a heads up first. Our meeting with Madame Yukong won't be without risk. She is a top Xianzhou leader. Oh, Mr. Yang, do you think this could be Belobog all over again? No, the Xianzhou Alliance is better than that. But Madame Yukong will definitely have a string of difficult questions for us. Why did we choose to come to the Xianzhou now? How did we know that the incident is related to a Stellaron? Who leaked their information to it? Careless answers mean distrust and potential hostility, which would make things much harder for us. Huh, crud. One of us is gonna blurt something out, or get something wrong, I just know it. What if Seamos she thinks we're sinceros. with the Stellaron hunters? Never mind the Alliance. Even I don't trust them. She's right. If we're too scripted, it'll sound like we're hiding something. Don't worry. We'll find a way through. Déjenme hablar a mí, dice. Benefactora, tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puede que sea descortés, pero tengo mucha curiosidad. ¿Qué talla usas? Le va a decir. De veras, el expreso solo vino a Xianzhou para ayudar al Luofu a resolver el problema del Stellaron. Sí, ¿por qué lo dices? Tan difícil es entender por qué está aquí el expreso. La gente no puede actuar movida por la bondad. Bueno, es que es bastante raro que alguien ayude a otras personas sin esperar nada a cambio y sin tener en cuenta los riesgos de un viaje peligroso por la galaxia. No es de extrañar que cuando los estimados y porosos líderes de Xianzhou se enteraron de sus motivos para venir, pensaron que querían obtener la inmortalidad o conseguir el Stellaron. Obtener la inmortalidad está absolutamente prohibido en Xianzhou. Sí, como Xianzhou es la cuna de las razas de larga vida, muchísimos buscadores de elixires vienen desde todos los rincones del universo con la intención de reinterpretar historias del pasado y descubrir el secreto de la inmortalidad de los nativos de Xianzhou. Lo lamento, no sé por qué estoy hablando de todo esto, me temo que estoy siendo descortés, confío plenamente en tu sinceridad, benefactora, pero los poderosos líderes reflexionarán más que un peón como yo, así que ten cuidado. Ok. No problem. Vamos a ver qué hay por acá. Parece que nada. No puedo usar nada de esto. Ok, entonces supongo que aquí nos van a empezar a ir las tienditas. Los comerciantes, como ese que está ahí enfrente. Pero vamos a ir para acá. No sé por qué, me vine derecho. Oye, eso es... Ah, es por arriba. Ok. Cofre. Looks good. Cofrecito, cofrecito. A ver, vamos para acá. Ok, ese es un ancla. Vamos a ver qué hay acá. Nada. Es que es como un puerto, ¿no? O sea, llegan todos los barquitos. Tenemos otra ancla por ahí. Y aquí no me va a dejar pasar, ¿va? No. ¿Por dónde, general? No pasas. Cofre. Ok. Por aquí vamos a bajar a donde estábamos. Debido a tareas de investigación y seguridad de los Nimo Caballeros, te lo voy a estar repleto de gente por ahora. No, pues... al cabo que ni quería. Vamos por acá. Sin investigar. Ah, no me deja pasar a ningún lugar, Ok. A ver, ¿y al fondo? De allá vengo. Ok. No me van a dejar investigar libremente. Vámonos. Entonces vámonos directo a la misión. Se he curado, ¿no? La nave, porque no es un planeta. La nave planeta. Aquí está la furrita. Oh, you're here already. Sorry to keep you waiting. Madame Yukong is expecting you. Are you not coming? I've brought the Madame Helmmaster up to speed. It's over to you now. Yes, madam.
Report the losses to General Jing Yuan and find someone from the Divination Commission. I can't just stand there watching while we deal with this mess. Ojo, ¿quién es, eh? ¿No personaje? Greetings, guests. Ah, ese es Yukon. Ting Yun has informed me of the purpose of your visit. Receiving guests isn't normally one of my responsibilities, but since you know about the Stellaron and have stated that you want to help the Law Fu, I thought I should at least meet you in person. And politely A ver si no sale como Cocole esta morra, eh. The Xianzhou Alliance knows what a Stellaron is, and is more than capable of handling it ourselves. We have been around for over 8,000 years, and weathered countless dangers and crises. While the situation is serious, we have more than enough resources to spare. You are guests from afar. There is no reason for this matter to concern you. Am I making myself ¿Todos son clear? furros aquí o qué? From what we've gathered, the influence of the Stellaron can still be... If we can locate it in time and contain it, it's possible that we can restore any space and any individuals affected by the corruption. We have experience in preventing Stellaron disasters, and we've only come here to lend you that experience. I've said this and I'll say it again. This is an internal affair of the Xianzhou Alliance, and there is no need for the Astral Express to get involved. I decided to arrange a meeting with you as a gesture of respect, but... Pero nada, nos batió la morra, eh. If the Xianzhou Alliance say they can handle it, then we're wasting our breath. Let's go. I'm afraid that's impossible. Ah, ¿no nos va a dejar salir tampoco? And what's that What? supposed to mean? It's only been a few days since the presence of a Stellaron was detected on the Law Fu. Starskiff Haven has been under full lockdown. No one has been permitted to leave. How did you... I acquired the access history of Starskiff Haven. Not long ago, someone hacked into the system and opened... Alguien nos abrió, eh. O sea, es lo que decíamos ahorita, que no saben quién nos abrió. The hacker was skillful and even taunted us with her seal. Her name is Silverwolf, a member of the Stellaron Hunters. Ese es Kafka, me imagino. What say you in your defense? Los cazadores de Stellaron quieren utilizarlos para acabar con nosotros. You are forbidden from leaving the Skyfaring Commission until the aforementioned questions have been investigated. Don't be too harsh, Yukon. If this gets out, the whole galaxy will think the Alliance has forgotten how to treat ¿Y ese quién es? General Jing Yuan. It's very unlikely that the Express has joined forces with the Stellaron Hunters. They are mortal enemies, after all. Apologies for interrupting your meeting. Jing My Yuan. name is Jing Yuan. I'm the general of the Cloud Knights here on the Law Fu. General, this is an internal affair for the Law Fu. I fully agree with you, Helm Master Yukon. This is indeed an internal affair. O sea que Yukon no es la mera mera aquí, eh. Yo pensé que lo era. The Astral Express. It is true that there is a Stellaron on the Law Fu, but I'm afraid I cannot accept your kind offer to help resolve the issue. This is a Xianzhou matter, and of course, it would be inappropriate of me to let you return without something to show for it. While I cannot accept your help with regard to the Stellaron, I do have a favor to ask. Please, after you. Se enojó, eh. Se lo vi en la cara, en los ojos. The Astral Express. I must confess that the train's reputation precedes it, such that it is often close to my thoughts. ¿De verdad es usted un general? It's an honor to meet you, General. May I ask what the favor you spoke of is? A matter that requires capable people such as yourselves. We captured a member of the Stellaron Hunters a few days Ah, ago. ok, es el de la cinemática, eh. Es que de repente verlo así con, no sé, como el modo holograma, no sé, como que no lo reconocí. During our investigation, the Divination Commission, the department in charge of intelligence processing, intercepted a transmission sent out by his accomplice, Kafka, who has managed to hide aboard the ship. Al expreso. I have some knowledge of your relationship with the Stellaron Hunters. The Divination Commission is convinced that you made an alliance with them.
I say that's impossible. The crew of the Astral Express are honorable people whose... As such, I came to the conclusion that the communication must have been an attempt by the Stellaron hunters to sow dissent between us. We can handle the Stellaron, but it will take time and will require the bulk of the Cloud Knights on the ship. It is this Kafka. Entonces fue Kafka quien nos abrió la puerta. Since the Stellaron hunters lured you to our ship, we shall move with the current. You are hereby authorized to do as you deem fit on the Lofu. With the goal Y acá está Yukon bien encabronada, ¿no? Doing so would clear the misunderstanding between us, reveal the true intentions of the Stellaron hunters, and help us understand their connection to the Stellaron burst. ¿Qué me parece? Realmente no tenemos elección. Of course you do. You can be strangers and simply walk away. But I feel you wish to help the Xianzhou. The Lofu never fails to reward that which is given. Okay. Wonderful. It's a deal then. I shall notify Yukong that all intel is to be shared with you, and that our best personnel are to aid you in your search. If there's anything the Skyfaring Commission or the Cloud Knights can do for you during your stay, don't hesitate to make it known. La conversación terminó y Vuelta hizo un gesto disimulado. Entiendes que es el momento de la conversación de la tripulación del Expreso. Ok. Ok, espérame. Quiero ver qué le puedo robar aquí a Yukong. Dime que le puedo robar algo. Por favor. Un cofrecito. Parece que no va. No. I think we only scratched the surface of this general. Pensé que estaría a nuestro lado, dice. Yes, but something feels off. That's it. A minor detail, but curious. He avoided talking about Blade. Since the Cloud Knights have already captured a Stellaron hunter, why not use him to get... The Xianzhou is reluctant to involve outsiders in the Stellaron disaster, so why is it so keen on letting us capture a Stellaron hunter? Nos está usando como cebo, dice. The only sensible conclusion I can draw is that Blade had already escaped when Jing Yuan spoke to us, provided they even captured him in the first place. Therefore, given our connection to Kafka, we represent the only way of luring the Stellaron hunters. That's why he asked for our help. He didn't want to let anyone else find out that Blade had already escaped. Now that we've figured that out, perhaps we can get closer to the core of what's happening here. Ok. Reúnete con Tingyun. A ver. ¿Dónde está Tingyun? ¿O afuera? Ok. Muy bien, entonces, ¿nos quiere utilizar de cebo para traer a Kafka? Master Diviner, you heard our discussion. What do you make of it? What do I make of it? The Ojo, way of heaven is Fushuan. apparent, but the heart of humanity is often deceptive. Are you asking me to divine their true intentions? That won't be necessary. The crew has nothing to do with the incident. Of that, I am almost certain. It isn't their intentions that trouble me. All I want is for them to lure out the one we're after. Wasn't that my idea, General? Indeed. Your counsel has always been a great help to me. You may use your discretion on the matters ahead of us. Why don't you retire early and I use my discretion full time? It is still too soon, unfortunately. If something goes wrong, you'll need a general to take the blame. How could I simply walk away and put you at such risk? If you'd brought me that blade earlier, none of this would have been necessary. Wait, what are you up to exactly? Jingyuan, did you let him escape on purpose? Me? I had no idea he might escape. Unlike you, my gaze never travels beyond the horizon. I take full responsibility. The Cloud Knights failed in their duty. I can understand. There's a lot to take care of on the Xianzhou. You were bound to miss something. Thank goodness I'm here. On that note,
Perhaps it's about time you finally nominate me as your successor when the 6 charioteers next convene. Yes. I have to go now. I'll leave this in your overwhelmingly capable hands, Fu Shen. There are 3 things in the world that I can't seem to rid myself of. The troubles of the Xianzhou, the papers on my desk. General, Diviner Fu wants the general's position for herself. Everyone knows that. She is very capable, but her intellect is burdened by a quick temper. I'll retire when she's achieved a better balance. This Stellaron thing is easy. Blade escaped. Now we gotta go get him. Just say the word, and I'll solve this in a flash. I can understand your impatience, and I know you want to prove yourself. Now is not the time. Resulta que es hombre, yo pensé que era mujer esta. Qué raro de los de hoy verse. Pensé que era mujer y es vato. You think I'd lose to Blade? Yanqing. I'm saying you need to have patience, Yanqing. Governing Xianzhou is different from a sword fight. The only way to build momentum is to work slowly. Es como... Besides, we still don't know who's really moving the chess. Es como el Chinchu, ¿eh? Este es el trapito del Honkai. There's something we must take care of before making our next move. As long as it remains unresolved, we're at a stalemate. How did it manage to bypass the Skyfaring Commission's inspections and the Divination Commission's predictions? Where is it now? I say we bring those 2 El trapito rubio. Diviner Fu. She'll get an answer out of them in no time. I've asked our friends from the Express to take care of that for us. Worry not, you'll have your moment when the current stalemate is broken. You are my most trusted aide, and there are some things that I would only assign to you. Speaking of which, Ya se fue. That boy. I suppose it is my fault. I should have given him an opportunity already. A sharp sword can't stay sheathed forever. My fear is that this might prove too big a setback. Entonces este güey, Jin Yuan, sí es como el jefe máximo, ¿no? Pensé que habría aquí un gobernador, un rey, una emperatriz, no sé. Algo así, pero al parecer él es, ¿no? Él es el jefe máximo. Ok, hemos recibido un mensaje de Tingyun. Parece que tardarás un poco más en charlar con la señora Yukon. Voy a dar un paseo fuera. Una vez que hayas terminado, puedes encontrarme en el muelle. Ok. A ver, ¿ya me van a dejar ir a otros lados o no? No, maldición. Vámonos pues. Vámonos. No me dejan pasar todavía. Vamos con la furra que está aquí, la niña zorro. Madame Yukong has asked me to look after you. Seems like we were destined to be in each. The Skyfaring Commission has reserved rooms for you at the Petrichor Inn. When you finish your business here, how about some tea together? Easy. I know this probably brings back bad memories. Ok. Entonces, vamos a la posada. Y supongo que es esa, ¿no? Well, here we are. I feel sleepy already. Oh, what? But we've done a whole day's work. What's the sun playing at? It felt like we spent the whole day in the Palace of Astrum. Jokes aside, did you see Madame Yukong frown at us? I thought her guards were about to jump out of nowhere and throw us in jail. I'd rather deal with monsters than these big shots. I mean, not that Madame Yukong doesn't have her merits. Don't worry, my lips are sealed. But as her subordinate, I have to say that it's Madame Yukong's duty to keep her guard up. The Law Fu is facing a crisis, and as head of the Skyfaring Commission, she is responsible for the security of the Xianzhou's customs and borders. She's actually a very reasonable old girl in private. Encantadora. Estamos pensando en la misma persona, dice. They say that many years ago, Madame Yukong was an ace pilot in the Cloud Knights. She was a
work hard, play harder type, known for her hot temper and incredible skill. Eventually, she became the head of the entire commission, which required her to learn patience and adopt a meticulous approach to her work. In any case, Madame Yukong instructed me to reserve the best rooms at the inn and have all your expenses covered. She wants to extend the full courtesy of the Xianzhou so that she specifically mentioned that if you wish to buy anything at the inn, be it food or otherwise, just let the innkeeper know. The commission will cover the cost. La comisión lo cubrirá, dice. That's the friendliest thing I've heard since we arrived. Ahem. Seeing as our hosts are so thoughtful, I guess we should help ourselves. Right, Mr. Yang? We should focus on our objective first. Seeing as Helmmaster Yukong was extremely reluctant to get us involved, am I right to speculate that the Skyfaring Commission has some leads on the whereabouts of Exactly right. The suspect is extremely cunning. She encrypted her transmission and timed her communication. We couldn't pinpoint her exact location. But as cunning as she is, the Divination Commission has managed to find something. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. Escuché algo en el fondo mientras hablaba, dice. Precisely. That's the sound of a device. Which means what exactly? This is a starship. There are all kinds of devices making weird noises. Miss March, to the untrained ear, these noises may sound the same, but for the craftsmen of the Artisan Ship Commission, every machine has a different pitch and melody. The General sent for craftsmen, and they concluded that the sound came from the shipyard facilities in Stargazer Navalia. Now, get some rest and prepare yourselves for the operation ahead. I look forward to seeing you in action. Ok, entonces ya tenemos un objetivo, pero primero vamos a descansar. Let's take advantage of the rest. Oh, let's let the Express know how we're doing. More importantly, let's see how Dan Hung's doing. Enviar mensaje más tarde. No. Let's take advantage. No. De una vez. Vámonos. Hey, ¿qué tal? Marcio y yo estamos de misión en... Ok, no podemos enviar mensajes. Al cabo que ni quería. You've been standing here for half an hour. It's Algo raro hay con Dangen y el Blade, ¿eh? Are you worried about those two? Who else is with them? They should be fine. Himiko, did you keep a copy of the Stellaron Hunter's transmission? Can I have a look? Sure. Not to mention, 45 system hours ago, a Stellaron burst occurred on the Luofu. An unexpected calamity. What exactly are you Stellaron hunters trying to do? The Xianzhou Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Xianzhou is convinced that we're responsible. Stop! Do you know him? The Xianzhou is in danger. This man, if he's on the ship, then Welt March and her... Everyone is in grave danger. But... Is he connected to that past you want to escape? Parece que sí. I can't leave them down there. It's just... Is there anyone who doesn't carry around a past burden? She may not remember it, but even if we tread on a path that is hidden from us, the things we see and the trails we blaze all become our baggage.
They weigh us down, but they also give us strength to continue the journey. Try not to dwell on it, Dan Heng. The Express spends 7 standard days at each stop. Its passengers are allowed to do as they deem fit during that time. Pom Pom and I are more than capable of looking after the Express. If there's something you've got to do, do it now. Better than regretting it further down the line. And you'll come back and travel with us once this is all over, right? Ok, embarque en el lobo de Shanzhou. Bien, va a ir, va a ir al rescate. Jaffer, Marzo, ¿dónde están? Iré a buscarlos. Oh, no hay comunicación, Send the message out. The network is down. Y Some functions still work. Y probablemente algo de eso tenga que ver con Kafka, Apart from darkness, this place is all that I remember of the Law Fu. Ok. Vamos a revisar que no se nos pase un cofrecito. Parece que no. A ver, ¿dónde estamos? Ah, no puedo abrir el mapa. Ok. ¡No, perro! Too late to repent. No te vas a morir, ¿verdad? Ok. Ahora, no sé si está que... Shattered Cloud Knight armor. A conflict with the Cloud Knights? Not likely. No creo que lo pueda mejorar, o sí lo puedo mejorar. Ah, no, mira, me lo dan en el nivel 40. Ok, con cono de luz y todo. Ok, es porque es de prueba. Ok, perfecto. Ah, no, estos son los de la cinemática. No es el comandante, es el general. Sí, no, según yo ese es el de la cinemática. Ok, también está de prueba esta. Bueno. Oh, me gusta. Trae un mandoble, ¿Quién es? Me gusta, Ok, me gusta. ¿Quién es? No sé. ¿Dónde está el nombre? Bueno, igual ahorita vamos a ver el nombre, ¿no? Me serviría si es de cacería, por ejemplo. ¿No le puedo pegar a varios? No. Ok. Con esta no le puedo pegar a varios, no. Se me hace que es de cacería, porque todos sus ataques son hacia un objetivo nada más. Entonces se me hace que es un personaje de cacería. With you two risking your lives for me, could I really stay where I am? Ok. ¿Y ese quién es? Move carefully. The dead return. Lo. Fighting is meaningless. Let me through. You're not going anywhere. Secret of the safe.
interesting conflict. The truth of life and death, revealed in the sanctuary, is but a vision. Break! No more playing nice. Receive divinity. You're the best. Oh, healer. Ok. De hecho no lo puedo usar yo, se usaba solo. Ok. Pero esta se me hace Sushang. Ok. A mí se me hace que es cacería esta morra y me gustó porque trae mandoble, Y luego, al parecer es Electro, o sea, como el Razor. ¿Será esta la Razor del Honkai? I was just transferred here from the Yaoqing. I did tell you to let me handle it. I don't have eyes in the back of my head. What if I accidentally hit you? Forgive me, miss, but you were too busy being hit yourself. I was protecting you more like. It's a Cloud Knight's job to protect others. And this area is under martial law. I'm escorting. That was some impressive Cloud Knight spearmanship. Which unit are you from? No soy un nimbo caballero, es. Huh. Okay. You're a civilian then. Come with me. Miss Sushang, what Luocha se exactly has llama. transpired here? In all my trade visits, I've never seen Star of Haven in such a state. I can't comment on that. I was just ordered to rescue the civilians. Actually, I have no idea either. No, me parece que este no es el de la cinemática con Blade. Yo creo que sí era el comandante, ya ni sé, la neta. What's your name? I've got forms to fill out. Can't put your name down as blank. My name is Dan Hung. I'm a traveler. I'm on my way to meet up with my friends. I appreciate the help. No can do, mister. It's way too late. La quiero, Quiero a Sushan, por favor, ojalá sea jugable. If your friends made it out, Ojalá me la den aquí en la historia, estaría bien. No need to worry. Aren't you going to take my name too, miss? You already said it when we were busy fighting. Luocha. Something. Let's go. Stay close, you two. Cloud Knight Sushan will guarantee your safety. Me gusta este personaje. Oh, one more thing. I need you to write your names down later. I don't know too many characters. I might make a mistake. Ok. Bien. Imagino que Dangen va a aparecer en algún punto donde sea crucial, ¿no? Que nos estén pegando una chinga, va a salir Dangen, algo así. Tal vez demolieron la estación base. Communication technology is still improving. Perhaps the presence of the Stellaron is affecting signal. Doesn't seem like it. Everything else is working fine. See? In that case, it looks like someone wants to make things difficult for us. Since Kafka's here, I wouldn't be surprised if this turns out to be that. Ok. Get away with your crime. Oh, you've arrived. ¿Por qué te ves decepcionada? I like your sense of humor, benefactors. Of course I'm happy to see you. When things settle down, I might even get promoted for catching a Stellaron hunter. Stargazer Navalia is governed by the Artisanship Commission. It took me a while to sort out our paperwork. I got a sense of the situation on my way back. Just like at Cloudford, Stargazer Navalia's Meridian Pin has malfunctioned. The checkpoint there is abandoned, and the garrison is scrambling to locate the Stellaron. With monsters wreaking havoc and the night scattered, Stargazer Navalia has become a perfect place for the suspect to hide out. So we've got a bunch of monsters to deal with, an IPC Most Wanted Stellaron hunter to catch, and we have to do all that on our own without reinforcements? Fair enough. This isn't our... ¿Has atrapado cazadores de Stellaron Just antes? making small talk. Never mind the details. I wouldn't say you're entirely on your own. When you're ready, let's get... Ok. Habla con Tingyun cuando estés preparado. Vámonos. My benefactor? A movernos. Now what's a hunt without a hound? Kafka is still at large, and the Skyfaring Commission wants this problem to go away. I made a few calls and managed to procure this from the... ¡Ojo! ¡Qué curado! Aw, he's so cute.
what can he do exactly? Are we gonna set him loose on Kafka? Yes and no. This is D-Ting, a bionic dog developed by the Artisanship Commission. He has all the 5 senses of the Foxian race and takes them to another, be it tracks or scent. As long as he uncovers a trace, he'll follow it all the way to the end. All we need to do is look for any trace left by Kafka. It doesn't matter how good she is at hiding, D-Ting. But before we get started, let's play with his settings a bit and get him ready. Ok, To begin with, un rastreador. let's set him to scent detection mode. Tell D-Ting to follow the scent of my perfume and see what he can do. Dice, un perro robot fabricado por la Comisión de Artesanía utiliza su función localización de zona para encontrar olores y rastros sospechosos. Ok. We need to follow these sparkly traces to find Miss Ting-Yun, right? Ok. She's not in a hurry, that's for sure. Es como lo mismo, ¿no? Es como la visión elemental del tabibito. O la tabibita. The traces. Where did they go? Wow. He says the wind is too strong here at the port, so it's not. Todo lo que hizo fue ladrar. ¿De dónde sacaste todo esto? Bond between cute girls and cute puppies. Using the environment to hide her traces. Our girl from the Skyfaring Commission sure knows how to put up a challenge. Or we could ask around. Look how busy this place is. Someone must have seen Miss Ting-Yun. That's not cheating, right? We're just collecting intel. Está curado el perrito, ¿eh? Dice, utiliza D-Ting para seguir el rastro de Ting-Yun. Opcional, pregunta a los transeúntes. Ok. Debe de ser para acá, ¿no? Oh, miren, de hecho ya nos desbloquearon más zonas ahora sí. Did I just get scammed? Apologies. You've come at a bad time. Mostrar una foto de Ting-Yun. Have you seen this lady? Well, that's Miss Ting-Yun. She's a big patron of our shop. May I ask why you're looking for her? Surely Somos sus invitados. I should have guessed from your attire. You look like you're from another world. Miss Ting-Yun sometimes takes intergalactic business delegates on tours around Starskip Haven. In fact, I just saw her walk by. She was heading... Ok, dirigiéndose a la calle. ¿Con cuál era? Con el R. Una tarjeta totalmente blanca y limpia con un pájaro listo para volar impreso en la esquina. La descripción dice Ting-Yun, representante principal y aeroembajadora de llamas silbantes, el gremio de comerciantes de la Comisión del Transporte Celeste. Sin duda esta es una de las pequeñas pistas que dejó. ¿Habrá más? Pues vamos a buscarlas. Acá hay otra. Dice un delicado colgante con un abanico tallado con la forma de una carpa koi, abandonado en una esquina desapercibida de la calle. ¿Has oído que el pez simboliza la abundancia en el folclore de Xianzhou? ¿Recuerdas vagamente que la forma de un pez que cruza el río también aparece en el abanico que sostiene la señorita Ting-Yun? Vamos por la otra pista. Y la otra pista, acá está. No. Ah, tiene que estar esto aquí, ok. Dice, la envoltura está arrugada y al desdoblarla revela que es de la marca de té Delicia Inmortal. Ni hablar, señorita Ting-Yun, aunque deje una pista, no puede tirar basura por todas partes. Vámonos. La tenemos, ahí está. Aquí está la señora Zorro. D-Ting's quite handy when it comes to tracking, isn't he? If you pick up traces of Kafka in Stargazer Navalia, just switch him on. Don't let her escape. Ok. Ok, entonces funciona. Ahora, quiero ver a los comerciantes. ¿Máquina expendedora? Ok. Quiero ver a los comerciantes que están acá abajo, Aquí había dos. Ah, son máquinas. Bueno. Vámonos, gente.
Vámonos, continuemos. Ya los buscamos. Cofre, cofre, cofre. Actually, that one. Wait, need one of those. Ok, vámonos al puerto. Otra zona, ¿no? Who would have thought that Stargazer Navalia might become so quiet? Long were the nights when the clangor of hammers rose to meet the stars. People used to write poems about the shipwrights here. The Lawfu relies on the star skiffs produced here to transport people and goods. Now that work in the shipyard has stopped, our internal transport and outbound flights might also grind to a halt. Of course. The silver lining is, I don't have to go on as many trips anymore. You don't seem to worry too much about the Xianzhou, Miss Tingyun. I wouldn't say that. A good businesswoman doesn't wear her heart on her sleeve. Besides, the Alliance has weathered plenty of challenges. But just to warn you, if we do run into Kafka, you'll have to do the fighting benefactors. I'd love to help, but there's very little I can do except... ¿La señora Yukon te ha ordenado? Playing the Madame Yukon card, are we? Besides, the Madame Helmmaster simply asked me to assist you in navigating around Starskiff Haven. It's no different to any other diplomatic mission or I was never much of a fighter, and I'm not one for risking my life either. Getting D-Ting into your hands is already beyond the realm of my... I'll definitely be putting in a few words next time we meet Yukon. Understood. We won't put you out of your comfort zone, Miss Tingyun. When we run into Kafka, we'll do the fighting. And the capturing, for that matter. Before D-Ting can start tracking, you'll have to feed him some Okay. leads. Ok, estamos ya en otra zona, ¿no? Ok, el vado de las nubes, los astroesquifes, Puerto Mirestrellas. A ver, ¿qué es esto? Dice, gira la brújula para alinear los ejes celestiales de los anillos internos y externos en la misma dirección. Las marcas astrales brillantes representan el ángulo en el que puede rotar ese anillo de la burbuja. Una marca astral brillante indica que se puede rotar 60 grados cada vez. Hay dos modos de rotación, la rotación en sentido horario y antihorario. If Kafka A ver. is hiding in Stargazer Navalia, she'll have left behind traces. Let's spread out and look for them. Leave no stone unturned. Ok. Ok, dice, gira la brújula para alinear los ejes celestes de los anillos internos y externos en la misma dirección. Ok. Oh, me equivoqué, espérense. Ok. Bueno. Dice, una esquife de carga entra lentamente en el muelle. Parece que estas son mis propinas. Bueno. Bueno, no me voy a quejar, ¿eh? Bueno. Ok, continuemos. Dice, haz clic en el botón de función de abajo. Ok. Ahí hay una pista. ¿Ya no hay nada por aquí? ¿Seguro? Ok. Shards of a Cloud Knight's weapon. Something really sharp caused this. It must have been Kafka. She's got a scary sword. Ok. Continuemos. Aquí hay enemigos. Bueno. Hay que empezar con la acción, que ya teníamos rato de pura cinemática, pura plática. Ah, bueno. Reach the end of the story in your own way. Ah, bueno. Habíamos visto una pista por acá, ¿no?
ya vi dónde. D-Ting found a strange chest. And there's a handprint on it. Let me see. Slender fingers, but strong. There's a note here too. Take your fancy. There's a why do I get the feeling we're not the ones doing the hunting? It seems like Kafka predicted our every move. Stay alert. Oh. Stay alert, hay que estar alertas. A ver. Se me queda no hay nada aquí. I know. Let's go and have a look. Bueno, primero vamos a limpiar. Oh, ahí hay un cofre. You won't get away. We need a strategy. Ahí hay un cofre con enemigo fuerte. Ay, cómo odio a esa vieja, Conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. This big diamond, it's all yours. Vamos, vamos. Ok, aquí debe haber algo. Aquí. I know. Is that a grenade? What's that on the side? A small something for the lost. She's clearly taunting us. O sea, ella nos está poniendo las pistas, ¿no? D-Ting smells something. Acá. I know what this is. It's an advertisement for a home use object fund. There are IPC advertisements everywhere. It's about time I got in touch with their trade commissioner. Ok. Pero aquí falta algo. Acá. What's this? A jade seal used by the shipwrights. It opens various passages. It looks like someone used it and then destroyed it. Possibly Kafka. We should have enough clues here to get D-Ting on the move. Vamos para acá porque quiero el cofre, ¿eh? Quiero el cofre aquel. You won't get away. Time to twirl. Hey! This big diamond, it's all yours. Time to twirl. Vamos, acaben con ella rápido. Que me cae mal. We should have enough clues Listo. here to get D-Ting on the move. Ok, a ver. Keep at it. Keep at it. Déjame curarme otra más. Y me voy a subir ataque con esta. Y listo. Vamos. No, perro. No creo que sea difícil, ¿eh? Le voy a poner el combate automático. Pienso yo que no va a ser difícil. Ulti de marzo. Watch this awesome move. You won't get away. Hola, lo que mete, ¿eh? This big diamond, it's all yours. Try that again. You can't run. Mete duro, ¿eh? A ver, estoy pensando en quitarlo automático. Rules are made to be broken. Vamos, vamos. You won't get away. Here. Watch this awesome move. You're annoying. You can't run. Ya muérete, güey. ¿Cómo aguantas, pinche piñatota? Pinche piñatota. No sé cuánta vida tendrá, pero es muchísima, ¿eh? Try that again.
You've got a lot of nerve. You can't run. Vamos, tengo ultis ahí. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Time to twirl. Watch this awesome move. Sí, siento que reviven más débiles, estos locos. Mira. Try that again. You won't get away. Ya muérete, por favor. Rules are made to be broken. Listo. Uf, ¿cómo We tardamos? should have enough clues here to get Deeding on the move. ¿Cómo tardamos? No time to lose. Ok, vámonos. Give him the scent and let him lead the way. Tenemos el rastro ya porque ya agarramos las pistas. Así que continuamos. I think we've rounded up all our suspicious clues. But did Kafka leave them behind on accident? She sure did put a lot of work into this gag, and I El perrito está curado. making us run around like jerks. I bet she's loving this. I can almost hear her whispering. ¿Será propio de Kafka? She's on the IPC's most wanted list, a fugitive that nobody can seem to pin down. And now we've become her prey while she stalks us in the shadows. Let's go, benefactors. Time is of the essence. We must be close. Benefactores. ¿Qué es esto? Ok, un elevador. Ok, hay cositas aquí, Cositas, vida que la necesito. Ah, ¿no puedo subir? A ver, no quiero pelear contigo todavía. No, es por allá. Bueno, sí, vamos a pelear primero acá. Vamos a ver qué hay por acá. Malditos pececitos sí me bajaron bien, Oh, mira. Cofrecito. ¿Esto es algo? No. Vamos a limpiar aquí. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. A ver, permítanme, gente. Permítame tantito. Ok. Vamos a ver qué hay por acá. Ah, miren, por aquí sí podemos subir al puzzle este. Vamos a hacerlo. Aunque no me queda un poquito todavía claro. ¿Qué hago con el A? Ok. Lo de las caras, todavía no me queda como que muy claro. Ok. Ok, entonces esto debe de estar así. Y esto debe ir así. Listo. Okay. Está medio raro a veces, pero bueno.
No es tan difícil. Okay. Continuemos. Ok, esto es caverna de corrosión. Para farmear artefactos. Forjador de lava, que es el daño fuego. Y yermo a los bandidos, que es daño imaginario. Okay. ¿Hay algo para acá? Ah, no va a poder pasar. Pero hay como... A ver. Hay como enemigos fuertes. Sí, ahí enfrente, pero no puedo pasar. Bueno, vámonos. Tiene que ser por acá a fuerza. Uy, máquina de... ¡Oh! No le había visto a este. Son que ranitas, ¿no? Parecen así, son unas ranas. Son como unas ranas. Ok, ahí arriba hay algo. Cofre. Another chest, another handprint. Has this woman got nothing better to do? A little cheese for the rats in the maze? Queso para las ratas. Rats? Oh, she's playing games with us. I hate... Astroesquife, fase de germinación. Están unos pececitos. Ok, otro acertijo. Me gusta porque son cofres. Entonces, este tiene que ir así. Y este tiene que ir... Tiene que ir así. Listo. Ya la agarré bien, Ya sé cómo resolverlo más rápido. Ojo, nos mandaron un mensaje. ¿Quién es este? Soy el presidente de la sociedad secreta de Exanexus, comúnmente conocida como la sociedad Hex. ¿Has oído hablar de Exanexus? No. He hecho esta pregunta en numerosas personas y todas acaban aprendiendo, siendo salvadas, conmovidas o inspiradas para él. Darme de baja. Es como spam, ¿no? Función no disponible, dice. Nos hemos dado cuenta de que has visitado nuestro dispositivo Xanexus varias veces y que te has llevado el tesoro del cofre. Ese es nuestro cofre. Pensé que nadie lo querría. El dispositivo estaba al lado del camino y no había nadie que lo reclamara, lo siento. No importa lo que digas, sabes que podemos denunciarte a la Comisión de Administración del Territorio, ¿verdad? Sin embargo, la ciudad Hex es una organización razonable. Te prometo que mientras sigas jugando con nuestro dispositivo Xanexus no te denunciaremos. Además, si completas todos los acertijos, te obsequiaremos una afiliación vitalicia. Es un chantaje. Los denunciaré. Puedes denunciarnos a la Comisión de Administración del Territorio, pero definitivamente perderás. Después de todo, nosotros solo pusimos el dispositivo al lado del camino y tú fuiste la que lo abrió sin permiso. Sin embargo, si sigues jugando, todos los cofres serán tuyos. Mientras sigas jugando con el Xanexus, serás como nuestra hermana. Que viva Xanexus. Ok. Sigue jugando. Okay. Estaremos en contacto. ¿A poco creen que les voy a pedir permiso? Pues si me están dando cofres. Como si le fuera a pedir permiso de... ¡Toma, pescado! Es como un koi, ¿no? Como un koi mecanizado. Listo. Ok, aquí había algo, Allá abajo quería ir, ¿no? Es por allá donde está la criatura poderosa. Me voy a curar ahí. Ah, y aquí había una ancla, Joder, la frega. Siempre pasa lo mismo. Me gasto los puntos de técnica y tengo una ancla cerquita. The scent. Where did it go? When the trace of the hunted disappears. Ahí está. No, ¿quién es? Ah, sí, es Kafka. It might mean the tables have turned. Ah, está curada, Kafka. These Cloud Knights aren't Mara struck. What did you do to them? Just a little persuasion to get them to listen to me.
But you know all about that already, don't you? ¿Por qué yo? What a hassle. This place is too far for the diviner. See you up ahead. Oh, está curado el personaje ese también. Sí, vamos a pelear. Perhaps you still... Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. No creo que sean difíciles, ¿no? No. Quick! Don't let her escape! March, not so fast. A ver, primero voy a buscar un cofre escondido. Oh, miren. A ver. Ok. Ah, ok, ya vi para dónde llegué. Okay. Cofre de técnica. Palomita, palomita. ¿Dónde vas? Esta palomita es un cofre, ya saben. Es que es medio lenta, ¿eh? Ok. Vámonos. Tenemos a palomita. Había un camino hacia abajo y otro hacia la derecha. Voy para acá primero. Sí, primero acá. Primero acá, que se supone que tenemos enemigo poderoso aquí. Esto va a ser automático, ¿eh? No creo que sean tan poderosos. O quién sabe, no, si tienen más vida, ¿eh? Si tienen más vida. Bueno, más aguante a lo mejor. You won't get away. Ok. Ah, se murió. Ah, son dos oleadas, ok. You won't get away. A revivir. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Rules. Vamos, Taivita. You won't get away. Listo, ¿no? Bien. Bien, cofrecito. Estos son buenos. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Parece que no. Vámonos. Ah, ok. Eso es lo que vimos del otro lado. Ok, ya. ¿Por qué algo suena por aquí? Dice, quizá pueda considerarse como una escultura y llamarse vida en pleno florecimiento. Sonido raro, como si hubiera un cofre o algo así. Karen, no es por aquí. Bueno, continuemos. Toma, perro. Malditas ranas. Mal es que traigo poca vida, Reach the end of the story in your own way. Matar esto. ¿Se dan cuenta de cómo parpadea la pantalla? De carga del combate.
Errorcito del juego, Miren, aquí voy a entrar en combate, chéquense, chéquense cómo se ve aquí abajo. Miren. ¿Vieron? ¿Vieron la parte de abajo con parpadea? Rules are made to be broken. Ok, listo. Continuemos. So close and yet so far. You'll have to pick up the pace. Está vieja esta. There's no way through here. We need to think of a way to cut her off. Don't worry about locked doors, benefactors. We can use the conveyor belts. Ok, los conveyors vamos a utilizar, que son estos. A ver. Los conveyor belts. Entonces, puedo venir para acá. ¿Cómo voy a agarrar ese cofre que está ahí? A ver. No, derecha. Derecha. Tal vez si es derecha cuando abra aquí. Bueno. Ya luego veo cómo. Primero hay que bajar. Y por acá hay unas escaleras. Ok. No puedo pasar por aquí. Mover hacia la izquierda. Pues es la misma, ¿no? A ver. Ah, pero es que estamos abajo. A ver. Ok, si muevo uno más. Voy a taparme el paso, ¿no? Ok, vamos a dejarlo ahí. Pasamos por aquí. Oh, un cofre. Ok, vamos a abrir esta puerta. Pero espérense, espérense que... Ok, es por acá, Ah, pero ahora no puedo mover eso, ok. Va a tener que dar toda la vuelta. Necesito esos cofres, porque el cofre que está ahí adentro se ve que es del chingón. Y bueno, el otro es normal, pero lo ocupo también. También lo ocupo, loco, entonces. Mover a la izquierda. No, por ahí no es. A ver, a ver, a ver, a ver. Se me hace que va a ser así, A ver. Se me hace que va a ser así.
es el tesoro normal. Ah, ya entendí. Ok, ya entendí. Ok, ya entendí. Ok. Ya entendí, gente. Ya entendí. No. Oh, bueno, sí, también por aquí, ¿no? A ver. Sí, también por aquí, ok. Bueno, esta era otra manera, ¿eh? Nice. Esa es otra manera. Bueno, ya, vámonos. Había visto otra manera de hacerlo. No sé si se podía hacer de dos maneras diferentes, pero bueno, esa también era otra, sin querer. Entonces ahora sí, vámonos. A ver, este me cae gordo, así que me voy a... Ah, no tengo puntos de técnica. Quería subirme el ataque con Erta. Mira, día 2, no manches, siempre atacan primero, De la frea, o sea, a pesar de que les pego siempre, que yo les doy la emboscada, ellos siempre atacan primero. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. You can't run. Watch Vamos. this awesome move. Ok. Reach the end of the story in your own way. Ok, es por allá, pero... Vamos a ver qué tenemos por acá. Ah, ya vi que hay un cofre allá. Ya vi que tenemos un cofrecito aquí. Okay. Looks good. Ya vi. Ok, ¿y aquí qué hay? ¿Un enemigo poderoso? A ver. No es enemigo poderoso, son normales. Ajá. Reach the end of the story in your own way. Ok, son normalitos, pero... Estoy loco. Está bien grande, ¿no? Esto. Está grande. Ok, otro acertijo. Listo. Ah, llega el astroesquife, ¿no? Que nos da el cofre. Ok. Es que es un puerto, donde llegan contenedores con mercancía y todo ese rollo. Vienen de China, directo a entregar el paquete de Chain. A ver, vamos para acá. Aquí hay otro de estos. Esto lo hacemos rápido, digo yo. Ahorita quedo como un tonto. 2 arriba. Ah, esto no parece complicado, Esto no parece complicado. Ajá. Ahí. ¿Ven? Complicado no estaba eso. Looks good. Ok. ¿Ya no hay nada? Supongo que no. Entonces... Ahora sí vámonos, ¿no? Uy, esto parece el lugar de combate, ¿no? Ojo, ¿qué es eso?
We need a strategy. Me sale rojo, ¿eh? Me sale rojo ahí, me sale como que está mamadísimo. Tenemos un punto de técnica, pero pues obviamente tenemos que derrotarlo. Entonces, bien, gente, vamos a llegar hasta aquí, justo en donde vamos a llegar con Kafka. Yo creo, ¿no? No sé, a lo mejor seguimos avanzando. Pero qué grande, ¿eh? Qué grande el mapa, loco. No sé, se me hizo. Y luego aquí se me hace que me faltan un montón de cosas, ¿no? Y luego hay un montón de cofres. Apenas llevo 5, loco. Pero bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Sobres.